ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଡ୍ସ ପାୱାର ଓ ବ୍ଲେସିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବି ଜମନକିରାଠାରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ଗୌରବମୟ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ରୋହିଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚେତନତା ସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ डॉक्टर सुबोध कुमार नायक, समाजसेवी सुभाष चंद्र नायक, जिला सांबादिक संघ सभापति प्रभात कुमार बेहेरा, ब्लॉक अध्यक्ष भुवनेश्वर किसान, सरपंच सरस्वती ठाकुर, सांबादिक संजय मिश्र प्रमुख निजर वक्तव्य दे मनीष रक्तर विकल्प नहीं से रक्त एक महत दान अटे। कार्यक्रम को स्वेच्छासेवी विमल मेहर संयोजना करथिले। कार्यक्रम परिचालन में वकिल शांतनु कालो, रमेश मेहर, नायब सरपंच उषा बहला, वार्ड सभ्य खती मेहर प्रमुख सहयोग करथिले। प्रथमे सरपंच सरस्वती ठाकुर रक्तदान करथिबा बेले अन्यमानक मध्य आकाश मुंडा, हृदयनाथ रोहिदास, बजरंग नायक, ऋण देहुरी, धरित्री माझी, संचिता माझी, विशाखा प्रधान, मानसी सिंद्रिया समेत 50 जन रक्तदाता रक्तदान करथिले। कुचिंडा रेडक्रॉस प्रमोद पटेल समेत अन्य कर्मचारी माने रक्त संग्रह करथिले। रक्तदाता जीवनदातागण को प्रमाणपत्र प्रदान करने सह अतिथि मानक उपढौकन दे अनुष्ठान पक्षर सम्मानित करा जायथिला।